ايوه الحمد لله اكو مساله ان كجلن كسبه متنيا فويا كجلن ما كما وين كان بين يرا جورو فوي نكاسا باسكو كما امانو منا باسكو دنا فامبا بيبي تاسرا دو كامبي boni ke be kuma tasara ka be ni mi krosi vraiment juguya be damatimi nofe bo juguya dum bibi na tiala akara wajibi na fara tinya ka fo no de juguya la sima juguya wajibi sawo wala kalimani adama afam yarawa donc kuma tasara ka bi ikore halni ma mo ta to mai bisi mo chama ndima wa kama chaman bidi mai yali an kan de har madun an ka kisu ka juguyama mais ala ka dimankoro ou bien an ka tinyafo an ka kisala ka funuma an ka mo ka juguya soro juma na fa ka bo vraiment an ka ala ta ka tinyafo har na galera ko tasira ko ya famu nyat la ka ketlaro sabayi madhabu o tanula parce que tasira to ka condition te kelenye wote tondla nenye ka president kala kaninkala ka kala ka tasira o kala boka organiser na folo be franyon ka chugo minna ka senye mo ma ka plan la ka fen chaman kala woto wulu tala wulu ta wo dunani yiraw ye woto lu ta nani miskala zarati woto lu tala ibolo mi refe folo olu bebe yon tanuri mais bi ton nun te kelenye bi yon kanu ka doala wulu tala di ka da dokor hodwe kata ki betal mami shafi krofa hamna hanbali فمي شافعي حمد حنبل المنبنن وكتبوا ناس جناما دوبي دونغو بدو كان يوني adore ba ko mo woro be kare buta to ma dongora be do ku المنبنن دو بلام الممو دو be do kan yon sur le yon ko fe ore bi taw kele kelem be bitayna bembe bitala fo ka tombe la yona e se nyamo na bla yona tombe bla yona islam be fara fara donc ni to suma nyoma donc la rasa bateba madhhabu nani ulu tanna ulu sentala ulu kan ma anko do fana ko madhhabun kile kile fika kala wajibi do we karama ba ce man ka tashirai to don kuma ko ni masalan ga galhanna min bisun kile fika ninka kuwa madhhabu i'tinaqul madhahiba da kai wajibi yatuma dola ta kai wajibi yatuma dola mo ni ka lonni matanye ka hadisau nyanabo ni alakira kutra ayafa wujubu de kamawa ayafa sunna ko de kamawa ayako ibaha de kamawa parce que chaman be nyagamil dire ko yoroina na fura alakira kutandro be green ka wajibi ka be ka wajibi ka sura alakira ko yoro chama ayake ayafa sunna yalla ako yoro chama ayake ayoko mustahabu yorodilla yoro chama ayafa fan ayake abi wajibi yadima bo mam seka numbo yonda fono ko al fuqaha uloni kelaw bo e mo kam loni maseni ma wajibi ka tugolu do ko wasay kala tadu ni problem kono ha ikal loni baliya kama ka tugu mazhabu do ka be wajibi ye ni yoroina na ya so yire seka nyana bo na ta halo yire nyoko so bende do ko halo yire ibi seka nyini kali kay dalami loni kala mununna ni bi na dine masala fe manana ibi tal loni kala bo kay dalami minna wala mi fi barakanati ko halima kama mazhabu la do fana kiti do fana tarofe oluta de sawabaywa utate sawabaywa Allahu a'lam me anga min ke lilon ni lonni tila ikay tugu lonni bakilen ko idaleme minna ya famu ala kara manto fana famba be wala sunna mo famba be daleme mamina ina fo al-mami Abu Hanifa al-imam Malik al-imam Shafi'i al-imam Ibn Hanbal bo kato do ka tasira ko komi jama sonnembe wulu kaloni parce que jama mana so yo prevdi mo damani be wulu sonni iga quartier mo wala dugu mo wala mo dama sonni aw tede duniya ere be kono loni kala ba chaman ka so mo kelenye we prem do de ka fo mo kan ka to ko moni alman bar bo ci wala sunna mo fam ba be sona nundi donc ala kala do man don te ngona jakalonga o hadisa o be no ala kala man ton be ka fengelen fo o ka tasro shetane ka sirai o ka do tasma o ka tasma sirai ala kala man ton ka ijma o damano ka kisi ka boma ni tuguru o sona mo amia dron aka chala hebe sawabaka dami alman banani no titrisro to e ka tugo kelen ko ni loni tila de to ta daga onyi abada meken te tugo mo kelen ko fuka tansa nga karane mo fawye
ni ka niveau sera fana ɲɛfɛla la fana ta mo fana fiye mais fi ka loni ka tase ɲɛfɛ fo darajatul ijtihadi façon min i bɛ se ka alimamba naani bɛ ka kumakan bila balansi kɔnɔ ka tila k'a zize karisa ka daliya ka girin parce que ka daliya bɛ kuranɛ de kɔnɔ karisa ka daliya bɛ hadisa de kɔnɔ i bɛ se k'a zize min ka girin min ye a bɛɛ ka nin bɛ sababa kan mais min ka miiri i ka lɔnni sɛbɛn bɔ ma o tuma a bɛ daga ye i yɛrɛ ka baara k'i yɛrɛ i kana tugu mazhab si de kɔ wajibi t'i kan parce que i ka lɔnni sira i bɛ se k'a bɛɛ bɔ ɲɔgɔn na lɔnni balen de problème bɛ yen ni lɔnni bɛ yen o bɛ dayɛlɛ ye ni lɔnni tɛ yen da tɛ yɛlɛ ye ala ko kuranɛ kɔnɔ wala taqfu ma laysa laka bihi ilm fami lonni tila kana tukako bon an ka bini ni balaw bɛ tuna kɔnɔ caman bɛ kuma fɛn dɔ ka ere mana question poser est ce que a bɛ min fɔ la ni a b'a lɔ yɛrɛ wa o de problème ye an bɛ girin ka kuma su ani tile fɛn de ka an ma fɛn min lɔ donc sisan nɔ aw ya mazhabu ka kɛ mazhabu la a bɛ kɛ wajibi ye tuma min na ani a tɛ kɛ wajibi ye tuma min na an y'o bɛɛ fɔ tuma min lɔnni tɛ yen an y'o de fɔ y'o dɔn ko Mauritanie de la ka mun kɛra jula u ka ministre kunturu a ko wolu Mauritanie olu ka mazhabu ye alimami Malik ka mazhabu de ye a tilala k'a kun fɔ ka la kan ko kun wɛrɛ tɛ dɛ k'u t'a fɛ ka kan fila fɔ u ka jamana kan karisa kota bɛɛ ka tugu kelen pe ko a bɛ na ni jamana ka kelenya ye k'olu t'a kun y'o de ye nin kuma ka ɲi mais wajibi tɛ a se ka wajibiya mɔgɔ kan mais komi jamana ɲɛmɔgɔ de don ministre kunturu olu bɛ se ka sariya boli jamana kɔnɔ ni min ko i ka le kɔnɔ i tɛ taa fɛ sariya i b'i yɛrɛ bolo ala ka limaniya d'a ma mais a y'a kun fɔ ka la kan walasa jamana bɛ ka kan kelen fɔ dɔw ko tan dɔw wɛrɛ ko tan olu bɛ na ni fɔɲɔgɔnya ye parce que dɔw tɛ dan fɔɲɔgɔnya ma dɔw bɛ lagosili don a la n taara min fɛ n'i ma taa fɛ i ye kafiri de i ye mushriku de kɛlɛ nana i taara i t'a fɛ i ka hakili fɛ dɔw taara ka hakili fɛ a to yen i taara min fɛ i ka hakili de dɔn o fana dɔw t'a hakili de fɛ mais ni ala n'a kira kuma na don dɔw fana kɔnɔ k'o fana bɛ don a la k'a fɔ i ka t'i ta fɛ ka taa fɔ o ye haramu ye ni ɲɔgɔn de bɛ mɔgɔ bɛ kan ka tromper yan de ta i t'a fɛ ka taa ta fɛ o n'a sɔrɔ ne ka hakili an fɔra ɲɔgɔn anw ka hakili bɛɛ ka t'i ta fɛ mais ala kira kumana ko bɛɛ ka taa ni ta ye o la o ye haramu ye bɛɛ de bɛ taa ala ta fɛ n bɛ taa nin sira in fɛ ala y'a fɔ tan ne b'a ta tan de dɔw fana ko ne bɛ taa ta o ye haramu ye ala yɛrɛ y'a fɔ cogo min k'a jɛya n'a kuma sahara wajibi do bɛɛ ka fɔ bɛɛ ka taa o de fɛ donc mazhabu ko hakila o k'i tɛ surunya na problème belebele yɔrɔ min na sisan nɔ o de ninnu ka yɔrɔ ye sisan salafiyunaw ani shi'aw ne dun ne ka dɔgɔ nin zizeli kɔrɔ parce que ulamaw baw de bɛ shi'aw la minnu ye bajiw de ye dugukolo niveau la ne tɛ se k'o zize bon sunnamɔgɔw fana n'o de salafi ye lɔnnikɛla baji baw de b'u la ala de b'a da yɔrɔ ne tɛ se k'o zize i y'a faamu mais n bɛ se ka zize kɛ ni min ye o de ala kɛra yɛrɛ mana min fɔ ani min faamuyara ala kɛra ka kumakan na an b'o zize n'o de ye ala kɛra ye fɛn kelen de fɔ i y'a faamu ye ko taasira ko ale ka silamɛya di ani silamɛya min nana a tɛ taasira lɔn a bɛ taasira kelen pe de lɔn a bɛ fɔ o ma alifirikatu najiya firikatu dun ye taasira de jamakuru dɔw de don firikaw de don farala ɲɔgɔn kan ka taasira kelen ta k'i bolo don ɲɔgɔn ma ka taa sira kelen fɛ o ye firikatu de mais ko kelen pe de b'ale ka manto na kuma in faamu dɛ ne k'i ma n tɛ se k'u zize mais ala kɛra taa n bɛ se k'o fɔ o bɛ bɛɛ zize o b'an bɛɛ tan fɛ n'o tɛ n bɛ bɛɛ bonya n bɛ n ka jɔnya lɔ n bɛ n ka dɛsɛ lɔ ala ka limaniya d'a ma ala kɛra de ko ale ka manton firqatu bɛɛ lajɛlen bɛ tasuma kɔnɔ fɔ kelen pe isna 73 firqa jamakuru 77 kulluha fi nnar a bɛɛ bɛ tasuma kɔnɔ illa wahida fɔ kelen pe o ye juma ɲɛ bɛɛ bɛ kɛra kɛnɛ la min yan san nɔ baara sera sa illa fo ninnu ko ma ana alayhi wa ashabi ne ala kira bɛ taasira min kan ani n ka sahabaw bɛ taasira min kan o dɔrɔn de bɛ kisi dɔw y'a faamu ten harisa fana dɔw bɛ o harisa y'o fɔ an ye harisa wɛrɛ ye o yɛrɛ de ka ca u t'o fɔla ka caya aljamaa illa fo kelen pe min n'o bɛ kisi ko ye jɔn ye a ko aljamaa mais n ka kɔlɔsi la caman bɛ yen o harisa u tɛ kuma n'o kan bon n bɛ tila ka na kun dɔ de fana b'a la ka na n'o tɛ o de fɔli ka ca ka tɛmɛ dɔ in kan k'a fɔ aljamaa o hadisa in de o de ka ca ka tɛmɛ ma ana alayhi wa ashabi ne ni n ka sahabaw bɛ taa sira min kan o maa minnu b'o kan olu kelen pe de bɛ kisi
o hadisa in kan ko sobe mais min ka giro ye min ka chawye o de min ko jama al jamaa idan ma hiya al jamaa kuma bayande bon lori kala do ya jamaa tastaf wala ko as-sawadul a'zam o kora jumanye islamia majorité ni kuma mele kuma ko sobe jama mata fe ni kuma ka gelende duti soni ma abada ko dronde jama kunu dere bu wira bla no kan kele bela kala tasira kan an kele de kisi kala kala ba on de fanama janyo fiye ala kala mi fo bode fulani e mi fo la kala yo fo ka fo eni ko de kele bela kala tasira kan aywa hadisa bare be de ko jamaa de pour que bi de loma odun hadisa en ka giri odi fana kacca ka timi duinga jaba anin de ne bude kan ma ana alayhi wa ashabi ne ala krani minum be anin ka sahaba be min kan ya famu o fara beta jama'a lawo après beta jama'a de la donc ale sharqi fafna kata jama'a de fe la tabse ka ke aw ya famu chodula ka fawdi baka tasira kan ka sura tawmaw shi aw fana be on ko kolde de ko de jamani ma ana wa alayhi wa ashabi lakara be maka kumbe kisi ko de wulude ko de sufrun najati ko de boko metla ka suma mo daliya fa dama mbe suna mo ko tabu folo mbe suna ka shi aw tama akelen wo kre daliya ba ko de do men ba fla be jabi parce que kele de fora c'est ka kaw fla ça woyo jabi suru man ya fora ko kele aw kra fly shia salafi aw fla be kaw de do mara kre do kele do aw du fla di non avec kele de ou bien o kele ni mando sa be ko de do be de leba be bolo aglera alba ga ni meni mo be de liaw fle ibe somi yere et puis ne be nanga ide fara faw yala o ben de monsieur nanga ide faw inshallah taala jaman yere mi en duko ga ide mi en bo faw yi ni ala sona sisa ni famu yara ba sisa al jamaa ku as-sawadul a'zam o kore islamé majorité afamu yara ba ne o de famu hakmaina as-sawadul a'zam ni islamu flaniya class islamu mun tura ala kira ko al ummatul ittiba'i amen ummatu al ittiba'i ummatu al ijabati parce que kuma do fana biya to fana ga galam go fana wala jona ngatimi ala kira ko nka manton no so kira ko manton ye jonye no so ba de kira ya fana do ko manton ye mun tura ala kira ko mun ko ka mun kalimatu shahada fo dala ka fan tura ala kira ko beto ko de ala kira manton ye no do ko no manton kore minye kabde ala kira chira domina foka tadna wuli mo man na dokolo koka abe do ala kira ka manton no ishinwa wo chrétien wo jifu wo ifra je wo aywa amerique jamaro fra bela jele endu wo fer bela jele katala kira tele foka tadna wuli mo da dokolo koka beye ala kira manton jaga mun ba fako yedine bere mo manton yo tere ala kira ka manton de do aba mu yarawa do ya fameta juma nta yitinyaya barasolla ala kara be juma fulala barasolla ummatul ijaba aba aw yakuma me ali ko rode kilenama wa ana ukhalifuka way woné neni fure mo ikentere anyom batan olu be ko jima kuru do de be ala kara manto nyunu minun liman yara ka kalimatu shahada ka islamiyye ko la kra bodema ka fo ala kra mantonye ko tonu jifu nunu ni aywa shinu wa ni jamana wero fem mo na do ko ka jamana be ka tala kra telefo kana bla bila ko lute ko la ka minu sona la krama ngona kero ye e ko sakode do teba ne maso e bo fo famea aha bon ala ka ya fam men tegedi mako kambe nyakande no dalil nahnu ma damale way no ka nyokon deme kan ka mus anga dalil di nyokoma mi nyetiye ala yan siri sa ala yan bana marka siri yan yana sanno so sa kuma na kele tere a nyoko million tan de be no mbaga mi ka tasira ka ne ma sonde ya fanga liburu ko no mi nga dalil be mbulo ya fam indi adila metla ka dalil di masisa nga dalil di mafula nga dalil da baka nga dalil to idan ne bulo ka fa rasul min fa ka fa le mando min kla biulo kan sabanen kilente abe janama kono idan ne talaminu ko amando minu limana yana na olu yere de kodo akafo achila minu molu kote bi dalil dalil doy rasul ba fa alayhi salatu wassalam ko hadisa kileni yere la ko manam na rasul alayhi salatu wassalam kafa ko nasaro kla nin klaro hakeni yawdi o kla idan na do fa ko nasaro o minu dala ka minu dala isa la minu be isa nanani tagabulo mi idan minu tugulo na fa idan minu ma da isa ati folo ko nasaro
minnu alladhina amanu bi Isa minnu dara Isa la yahudiyaw fana minnu kɔnɔ Musa alayhi salam minnu fana dal'o la isa n'a fɔra ko silamɛw rasulu ka mandenw fana o kɔrɔ minnu dala rasulu la mɔgɔ minnu ma fɛngɛ hata rasulu ka wagatiw la i b'a sɔrɔ yahudiyaw ka kumaw kitubu f'u damu nasaraw ta f'u damu silamɛw fana ta fɔ o ye dɔ ye a dɔ dɔ fana ye n t'a jaabi kɛ ka tila ka filanan fɔ bon mi dan dɔrɔn ma a ka disa na k'a fɔ ko la ayi n bɛ jaabi fɔlɔ n bɛ tila ka di bidenw fana fɔ a ye min fɔ nin ye jaabi ye fihi al-ihtimal والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال وقاعدة كل يدي أبسك كيبكم هنا نبيكم ما فهمنا غيره بس كأنا كده كافو اليهودية وكلالا نصارى وكلالا نفنا مانتو منا يعني نو كرا دون وبكم يهودية منتمنا دي dafseka koy nasara munun temina olu tlala ne fana manto fana tle sebra obseka ketan wala manto be obseka dola sansa hadi shifu fana obseka dola ika kuma yere beta obseka ta wala fona ihtimal be de naga fami ya shugula ayafla kosuba انظر الى هذا الاحتمال احتمال جديد يهودية tlala olu tle temina وكان نبو tle temina nasara fana tle temina وكان نبي tle temina on ne fana ka manton tle sira sa ne fana ka manton be tla non do minun ko tuma ko dunya be bala o se ka donya o yale tle mo yo sanun tle temina ni ya ka tle mo yo o se ka do ala chugo be ihtimal be walakin qultu na fara ko nasaraw yala minun dala minun tugula isa ko olu de ko do wal ma tle ni fempe tle be na fo be ko nasara minun tura nabillahi isa ko olu de nasara o minnu ko ku tugule mbako safurlahi yamede minnu ko ti bon minnu fana ko ku tugula Musa ko olu wala ko yahudiya idan minnu fana ko tugula kira ko alayhi salatu wasallam olu de islamo ayi ma to te kelenyo parce que olu chira manton kere kere lendema ala kere dum mati manton kere kere lema kelonte ala kere chira duna be dema ala kere kiti bo be duna be kan mais nunu ma ci duna be ma yo le fi ko kuma ni ma fo ko tijare don be ihtimal de be bon kuma ni koro do di ni koro fla be se ka sura la fanga se ka da kuma ma de ambe kuma de fosa kuma fla se ka sura mina ne be ne jabi no de sanu mais mbi ka fla na me fo ka so ka jabi ne jabi fam yara wa ale jay min di ihtimalu bala ba se ka ke manto minun temina nasara minun temina ya famu kerche minun temina ari jifu minun temina wolu be tla o kuma ubi mais asere ne fana ala kra tlema do ne ala kra tle se ka do sa o koro e mo be do ko ka be do akono ni ala kra tle bena ya famu o se ka famu ye bo minun taro fe donc o kuma be se ka sabati bo minun ya kala kra fana manto minun sonna fana ka be se ka ko fana mais amba fle juma de ka grinde min ka grindronde ante do ina gosi koy afa mi rabo flana fo ni flana hadisan ba fo ka rasul ba fo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka fo lahara donna alika hawdula no ya ka kawsara ko ji izan do bina mandon do bina na ku bina jimi melako bu da gen ka se ku la seki ale bi wuli ummati izan ko melako ba faimo ita don ma da ahdasu ba'da ka wi fami ki ko fe ga dine na ita don izan ola fana ba fami ka fo ko na arasulo ko mando ni hadisan nuna amma fa minun tukura ko lude do kada ka minun matuka ko lut na ta ku da ka usara ko jira la jango ko ube ginya ka segera uluti ka usara ko jira inshallah na wala jabi ayi ni fana mewa ni yere kuma foli ale dabi abe kan ka juru do de dulare kana sisan ko hajugunde jaga ala kira ka sahaba do benino yanu kasa o kafiri yara o kera bura islamiya kono et puis do fana tlaratoni fuka tala kera samu alo ka fu bura islamiya kono fo la hara long be gen ka bola kera ka hawduma abe soro kallo o ba fa ke talo yimi ki kofe donc ala kera tara kuto islamiya kono o tla ka mushriku ya ka safula ka kafir ya ka bo islamiya la ala kera talen kofe jaga sahaba do abe ko mo ko sahaba mais ka tila tuguni sahaba in ka tila ka murtaddu ka bo silamela ka te kafira jago be se ka kay yere de kuma made ay bon yoron na ay mais yoron na fara don bo ko sahaba mo min kafir yara akelen ko fe ka kirai o ni ko sahaba kan to mo wa fo mo min ni kira bena o nyogo yi asala silamela ka afo don ko sahaba mais min bola silamela idan sahaba tarifu sai ka tamu min donana ka bo ti wala ko sahaba abadan inda ulama hasaba ilimi klala na yana ka kafiri asaba no le sabate ay yana ka kafir na no de fo na ngo yana ka kafiri atuma fama sahaba alors aka abole kafira abura salam ya ko sahaba no do kuma kelen be kelen de me fe ka sonde ko sahaba tundo
ay mais sisan voilà sahaba tɛ bi ko sahaba parce que u tile tɛmɛna o wagatiw la yen a bɛ se ka kun b'a jate mais a murutilen kɔfɛ sisan ne ka kuma nin wo mɔgɔ dɔ tun bɛ sahabaya la a tila ka bɔ sahabaya la ka kɛ kafiri o kɔrɔ wala ma kɛ a to ten dɔrɔn a banna a to ten kuma bɛ yɔrɔ min na k'a fɔ ko kira ka sahaba parce que kuma nin bɛ n'an ko k'an bɛ kuma in bila ten nɔ k'a kɛ la kuma in bɛ taa wolo fɛn wɛrɛ de la min a bɛ taga bolo a tɛ fu ma sahaba ilo sa nka kuma sahabaw dɔgɔyara a b'olu dɛmɛ cogo ni dɔ de la a tɛ fu ma bi sahaba mais sahabaw de tun don yan'u ka kafiri e sɔnna ma wa o de kun don ala ne bɛ dɔrɔn de nɔfɛ sahabaw de tun don sanu ka irtidadu kɛ donc an y'a dɔn k'a fɔ jagamɔgɔ bɛ se ka kɛ sahaba ye ka tila tuguni ka bɔ diinɛ la ka kɛ kafiri f'an ka sɔn ne b'a fɛ k'o dɔrɔn de fɔ o bɛ se ka kɛ ka kuma jɛlen de don wahiyu sabanan dɔ yɛrɛ i da rasul yɛrɛ ka ɲɛnamaya yɛrɛ i yɛrɛ da y'o fɔ i b'o fɔ wa n tɔgɔ hakili t'a tɔgɔ la sisan o bɛ yen walakin n'an ko ko sahabaw bi olu bɛɛ kɔni ye silamɛ i ma hadisa in fɔ ma i tora la sisan bon sisan ala kira ko k'ale man tun i y'a faamu an b'a fɔ k'a bɛɛ bɛ kisi o e bɛ se ka taa minnu gɛnna ka bɔ ala kira hayidu ma cogo e bɛ ko daliya cogo di an b'a fɔ ala kira man tun bɛɛ bɛ kisi k'u bɛ tila de tilayɔrɔ 73 kelen de bɛ kisi ni ninnu ma ko la o bɛ jɔn kan minnu gɛnna ka bɔ ala kira ka hayidu ma n'o taara sɔrɔ jamakulu minnu ma kisi o ɲininkali kun tugu e filɛ ka daliya fɔ daliya yɛrɛ tɛ kuma bɛ yɔrɔ min na i fana ye jɔn komi sisan olu minnu lasegira sa kuma min na yala rasulu minnu dala la kisi na ba fo olu de y'a mandenw ye halisa ka m'o dɛmɛ wa walima a ka a tile ni fɛn fɛn tile bɛnna a ka wele ka kan sera mɔgɔ fɛn kuma b'o yɛrɛ de la a ka wele kira fɛn fɛn ma a bɛɛ de b'a la ka d'a kan minnu kɔsegila nin silamɛw de tun don diɲɛ na yan mais o tun tɛ ka baara kɛ rasulu ka taga sira yɛrɛ yɛrɛ kan o de kɔsɔn a ko ko mandenw riwaya dɔ la sahabi bɛ fɔ riwaya dɔ la ummati bɛ fɔ isan o kɔni na a ye lɔ sa n bɛ nin jaabi kojugu ala k'an dɛmɛ an bɛ min kunna an bɛ fɛsɛfɛsɛli de kunna kuma ka bon dɛ a kuma a bɛ bila radio fana la ni ala sɔnna mais mana kuma tɛ a ka girin fo ka dama tɛmɛ parce que kuma daminɛ n y'a fɔ ye nka an bɛ jama de dafara minnu ka lɔnni ka bon ye dakatira baw de b'o la suyuku baw de b'o la anw ka dɔgɔ jaabili ma mais an b'o jaabi ni hadisa de ye hadisa de b'an bɔ ɲɔgɔn na sisan i y'a faamu ni yɛrɛ tɛ kan yɛrɛ de ye anw bɛɛ la anw ka taasira firika ni yɛrɛ ala kira yɛrɛ tɛ nin ma fewu ala kira ye fɛn dɔ de ta tɔgɔ ma ko aljamaa aljamaa hadisa dɔ la a ko ne bɛ min kan ani n ka sahabaw bɛ min kan n'a fɔra sahabaw yan ahlul bayitu bɛɛ de b'a la parce que fɛn fɛn ni ala kira jɛra ni limaniyara la a bɛɛ de bɛ don a la o yɔrɔ nin na ayiwa bisimila k'a fɔ ahlul bayitu bɛɛ bɛ don a sahabi la izan la uwafiq limaza ka d'a kan ahlul bayitu dɔw nana kira olu tɛ jate kira ka sahaba siɲɛ dɔ ahlul bayitu don mɔgɔbaw don sɛrifu don u yɛrɛ ɲuman na walakin u tɛ jate kira ka sahaba ye hasan n'u sen ta kɔnɔ o sabatila olu y'a ye o denmisɛnnin la ma walakin jafar sɔdiki ninnu ni imam bakiri ninnu olu tɛ jate sahaba ye ahlul bayitu kɔni don o fadlu b'u ye i tilala wa naam olu yɛrɛ ka girin sahaba dɔw ye ko dɔw o ka girin sahaba dɔw ye i y'a faamu a ye minnu bɔ sahabaya la sisan olu ka girin sahaba dɔw ye mun na parce que ala kira y'a yira n t'a to filɛ nin ye ɲini ka sa ka fɛn fila to aw bolo yan a ye fɔ ma hadisu saqalayni a fɔlɔfɔlɔ ye ala ka kitabu ye fihi lhuda wa nuru kanda b'a kɔnɔ nɔrɔ b'a kɔnɔ a filanan ɲin ka denbaya ye ni mɔgɔ min y'i poro o fila la o kandara donc n'a ala kira ko a ka denbaya ani denbaya den an'o den o bɛ denbaya la wala a t'a la fo ka taa dunan wuli a girinya na nin hadisa bɛ Bukhari de Muslim de kɔnɔ Muslim sahih naam donc nin ka giri sahaba dɔw ye pewu ninnu garantilen nin yɛrɛ n'i y'a filɛ nin ye kuma gunanba de ye et puis fo ko ka diinɛ ko n'i poro la cogo di o kɔrɔ ye k'u ka mina ka sɔrɔ ka kuma la n'u ka hadisa min sahara i k'a minɛ i ka baara kɛ n'a ye o ma fɔ sahaba caman de nin fɔra alibayti dɔrɔn ni hadisa in ɲɔgɔnna yɛrɛ tɛ a fɔra alibayti dɔrɔn de ma a filanan fɔra sunna de ma la an ma fɔ kɛ k'a fɔ alibayti dɔw u bɛ hali minnu ma kira ye u bɛ se ka bila sahaba dɔw ye fɛnɲɔgɔngali t'o la fɛnɲɔgɔngali bɛ jumɛn na alibayti bɛɛ tɛ sahaba ye minnu ye kira ye dɔrɔn ka limaniya kira la ka fɛngɛ olu de ye sahaba ye sahabaya fɔli nafa wɛrɛ t'a la c'est à dire maa minnu sɔnna ala kira ye ala kira ka maa kɛrɛkɛrɛnlenw a kun tɛ a tɛ sahaba mun nɔfɛ olu tɛ girin sahaba dɔw ye u ye ala kira cɛ ka bɔ sahaba dɔw ye ala kira ka kumakan y'u garanti ka tɛmɛ sahaba dɔw kan donc ni n'a kun ye k'a tigilamɔgɔw tanu de ye sahaba wɛrɛ tɛ ka tanu ka tɛmɛ ninnu kan o sahaba jumɛn bɛ se ka tanu ka tɛmɛ ahlul bayti kan i y'a faamu
fo nyoga be min do fona tara abubakar nasra fo lu yoroma sa ya dama kuma bere abubakar umar usman ali nunu nyoko che jon kafsa jumanye na yo question posé do ando fona amemi lo ano fo la ya fa la jamaa wa ma ana ya sahabi o yoron aha bismillah okay jamaa de jamaa idan raju ma ana alayhi wa ashabi limaza لأن الجماعة كمي حادثة نافلة كفو من غفو بمنا كمي مشيكا فامي إذن حادثة نافلة كفو فوتشوا دولا كفو كو جماعة ودي بكشي فوتشوا دولا نينغا سابو بمينكا إذن نكونكو نينغا سابو مينكا نبو دي كنيا منا كداكا دون بقو بولو إنا فشيكو يربو كلامو هناك في أصول الفقه العام والخاص كما بفربا فو كما بفندو abikla kana keren tukuni keren le mi furba foni ta bo o fen quoi idan abo furba ya na ka keren idan na fura fo chuga dala ku jama ka kla kana fo chuga dala ku ni nga sabo bi minka ne bai ka fosa ne nga sabo minka o keren ne de o do en keren quoi idan o do bo furba ya ka na fura ko jama be kote ne nga saba jama de gudu idan ne be ako de ko na ta ga tun ku sa me jama famba kana ga sa me jama saba jama uluk me minka hazama urajihu inshallah basi be kan ga fond la nikke gunya badi ay lesa ay wutew ne hasaba awi ni ijtihad façon ma zahabtu ilayhi faqat ata fa kay ni kitabu shi kono sa do kono na bon hasaba itilai nindu de dolon ngolo ba ya mais ne dola kan ba su ga sam biso ko kitabu tasjilu kanani ko angatem bon ale mi fo sisa abi homa ko ar-ra'yu ide nas amana sufanye ama hadisa damma amana sudamma ayaka ide de fanye al-am wal khusus هذا من آراء علماء الفقه والقواعد العامة عندهم هذا الرأي هذا الرأي وأنا آتيك بالنص ولا اجتهاد في معرض النص نيالا كرا كمنا إيدي تفوي إيه مي فوي إيدي دي ألا كرا كو كافو ألا الله تعالى وي عليك شكاك شواك محمد بيك شواك يا فامو فين فلالا إيدي كلين تاو فلالا imanton tlanchebe nko toy kama ka bedo aljanna sisa ikilim pi kama na shafa'atul kubra iko toy obiya ika shafa'atul kubra ta imanton tlanche ka do iko kuma toy ika kilin ta fulala manton tlanche doni aljanna kono ode kuma fulen yetan obe o min be do aka chaw yisika sitola munu yake doniye ko bi wolon la ani saba ko kelen pede be don ato bi wolon la sabe tasuma kono oni harisata nyonta fokata dunawuli odi ato jamaa tan di fanga inde bulu odi ni harisa me nyonta e mi fo ra'yu de way idede ni hadisa de ay kuma yimbe sele kuma metuguni ala kira ko ala yire de blanca choix que fin flala manton tlanche be ka bo bedo aljanna kono ni ala kira kama ni kuma bayde manton tlanche be ani abet la fo bi wala la kelen pede be do on kajja komi sangulan dukulo hakli maw fam yarawa man ton tlanche benko tuyi kama ka bedo aljanna te e kama ha ntuka junbu to flem bu tuyi kama fam yara mais flana noy shafa'i bo tuyi o daraja te dima tuguni o daraja te dima parce que yedo ndeta afrika flari keleta isaka flata nyoma surnali domba de lahara long man sahabat annabi to be ba yare ne domina be jurlen ba yare la domina ala kira kilim be farnya kabla hada ma don nyaka ti tembi ala nyaka ala wele mod hada ma don kisilila ala utoye ika hinu la ku dal janna kono ci kilimi o daraja ba ya famu ala be tlaka ka nyini fen dama fuka shi kilim fla fo saba fo fuka sunya shi sabala o daraja da amadi dan fa shi malaka kilimpi o daraja ni ibo ta mu imanton tlanche ka do ibo toy ou bien non ni ba fait ki banjo tlanche ka dombo di ma shafa'a kan o te di ma ibo toy be kilen ta flala flate de ibe kilen ta flala ay hari say idrisu ko be han il faut que l'on ait la kasigi fem be karna kitabu kono sunni clé aya to deba ko damna no ta auto bo dibla foka tawsa ça be femu no menesun amba ambe ba mela hari sa wiraw de be no mino te nyon tala fo l'on ait la de kasika hari sa flabla nyon na min ka grambe to na fora jamaa ndi jamaa be nyon taw parce que a tira tlanche yo o de jamaa mais mo ko meta ala kra manto minu irali minu islamé fami kafiru be no
mushriku be islamiya jugu ka ca islamo ye shiye jula man cawa olu be ka ta tasma na be soma mais na fara ko be tara tasma ko da amunu fana kalimatu shahada fo an ko na be tal janna kono amma fo de kamawa na fara kan fana te do tukuni ko an fana be tla tukuni fo bi wolongula ani sabatuni e ala manton to be beta o kuma ala ka yana zarmi ngo ko do ko ma fa ba be ta tasma ko ne américain jamana ni chinois jamana ni fenn mo million de milliards yere joli o teya olu be ka tasma kono parce que islam o tan son nom mais amunu fona ko ambetu ala kara ko wasan be ka do aljanna kono kono ko hana fana be tlatuni ko hosi bi wolongla ani saba kelen pede be tawla la ilaha illallah ko dal janna nin to be ta tasma kono ne matani fa ko aya fodna fami ne maso et puis ni livre la ka fo ko man jabi folo e real livre ye fa yen yor fam so nga tian aya famu de afam yara donc ni dal yede bambo ale mi foni wa ra'yudi التخصيص العموم والتخصيص العام والخاص هذا من القواعد الفقهية المبنية على الرأي ويدد من يعجبني يسوي حديث كنتر دي أسكاسوسو حديثان بكك سيسا منا إلو أي كما يفهم كسبه أو من مانتون تلانتي كنتر كدون أما لو كتاكو جمو mais don ko no manton men donita ou be tlafo bi wolon la ani sabari kilim pidon de beta o kure ko du ko lo ma fam ba pede beta tasma ko tinni ni beta mala ko me fam kafiri jamana ko kacha slamo yo shinye chama o lu be beta o snyai mais slamo fona yere jaka ko de fere be tlaga ale ka ko ummatul ittiba o de fo ko la kara bodima ko de be tlatuni fo biu lan saba o de fo asile flesa kafirun te tugunde olu be ta tasma ko olu ka tamye piun halo yere tay tasma ko ya dama kuma di tuguni o koro ya ala kani ayaka manton tla ay manton famba bel tasma ko ba ay majorité bel tasma ko no olu ya dama kuma benale ya famu de o ya dama kuma de ni kan ni mbo ni nya fo ni yem la kuma la may de jabi de ben bolo fembela fendo ben ta fe ka fo fa fo don gasi ni yen sogombe mba do tlola hali manton be hali kafiri fle jamane be olu be ka tasma kono folode aya famu o ya da makuma dodi ka fo mo sura la ala be ya fama aba be fle tasma kono o fana ya da makuma de ma fo de to tasma kono de men ko kuma do be no naw yen sogombe ka ta ko nyefa do be hadisa yalla ni te kuma ni hadisa te wala qur'an aya mba poy sisan ala ka limani ya dama sisan ayin kuma famu wa ala kira ka hadisa min ko ka be jama de ma ne ma fombo de kanwa ni preuve de 600 parce que ala kira manton clanche ala kira ma son kota abe mun de fe aba fe min ka ta clanche ye o de ka don donc o de ko jamaa al majorité min ka ta majorité min ka ta nisfu ye clanche ay nga daliya famo al jamaa fora kat laga hadisa wara ida to min ya préciser ka fo clanche yere na tun dano ma to majorité yo ala kira ma son kota manto tlanche ka do mo son kota ko ala mambe shafa'ata parce que balo dan bo sito dallo o se ka manto yere be don wa mo talo abena aywa mo dan be da to aywa mo talo ala kira balo fa ka bukatimi atlanche donika ama son atlanche ta donc jamaa de flen yita jamaa mi jira fora de sakone de wodi wala wala flen de flen yita pak ka daliya fo katlaka hadisa lakan njabra ni mi sa okran ra'yude naam toy zati idan shewa kuma na sisan kafa ko jale mason kafa ko idan hadisu shafa kafa rasul sallallahu alaihi wasallam aswazila beina aga amadu planche ka do aljina kono ani aga shafa kubra idan nebo jabi flade o folo kafa shafa ay shafa ikhtiyaru hasaba fahmi wa itila ala kutub kafa yo suwandi kadaka o nafa de ka bale mandon dron tolo parce que ba soro joro gelea ko so be president do kirika tigete no idan ayo suwansi kadaka o nafa ka bo ale mandon wora be do soro nafa la idan ne ba o suwansi yoro yoy na to kan ko min ka dinan dron anye min fo dron o keni ka chaka tim clanche ga no de fo men ko ran na to ko ran de na sano e chatru ko ni o e ka fo na fo anga andela ka boru chamangani mo ba kitabu kono idan ay karamaga do kuma fo ne bo ga rayu tayidu ne rena ka fo ko afala ko bebi do janeme kono fana kala kilin ko kilin ne mo ba bal ko fana tiga son chama fana kilin min bi kishi o kilin fana bisa ga chama fana don nunu bulo fara misa no luti chay na fo kilin fana fisa ga ke mais
a tilala 73 mais kelen bɛ se ka sɔrɔ ka ca 72 ye dina yɔrɔ o yɔrɔ a tɛ don mɔgɔ kun la a bɛ se ka kɛ dɛ mais a tɛ don mɔgɔ si kun na dina kɔnɔ mais jamakuru filɛ 73 a tilala o ye mais kelen pe bɛ ko bɛ se ka caya ka tɛmɛ 72 in kan i y'o fɔ yɔrɔ o tɛ mɔgɔ sɔrɔ n bɛ fari kan a tɛ yen bɛɛ b'a a bɛ se ka kɛ maa ihtimal tɛ ban n b'a f'i ye a bɛ na o ihtimal de don a bɛ se ka kɛ a ɲɛ kabini ko ihtimal de don an ka to yen an ka tan pɛrɛn na parce que n bɛ sisan n bɛ sunnamɔgɔw ni siyaw de kan n ma siyaw ta fɔ fɔlɔ sunnamɔgɔw ni siyaw o de don bon sisan a ye sunnamɔgɔw ta faamu wa donc sisan minnu ko alakira manton bɛ tila ka taa 37 kelen de bɛ kisi ne b'o ka walanto kan ne to kan alakira manton minnu sɔnna alakira ye ka tugu a kɔ kalimatu shahada fɔ ko le bɛ tila fɔ 73 kelen pe de bɛ kisi ne to kan mais n b'a lɔn karamɔgɔ min karamɛ siɲɛ 100 miliyɔn bɛ u b'a kan mais n ma sɔn ka da daliya kan n ye hadisa kana sisan hadisa dɔ de bɛ yen ko alakira manton bɛ tila i y'a faamu a ka choisili kɛ tilancɛ bɛɛ ka don alijanna mais o ka ca 70 o tila o ni 70 tilancɛ o ka jan ɲɔgɔn na tilancɛ kunturu bɛ se ka don kuma tɛ k'a fɔ ko 73 o si tɛ don fɔ kelen pe 73 a si tɛ don a bɛɛ bɛ taa tasuma kɔnɔ fɔ kelen pe mais nin yɔrɔ in na ko a bɛɛ kɛlen tilancɛ kunturu de ka don de ala kɛra ma sɔn k'o ta tilancɛ kunturu yɛrɛ ka don a m'o ta o da man da la non o tali ma non kana dilan ka cɛ kana dilan bɛɛ hakili ma bɛɛ b'a lɔ fɛn hakili ma bɛɛ b'a lɔ fɛn fila mana na n'i y'a ye don in to yen don in ka bɔ a ye fɛn fila nana ko suwa kɛ i ko n tɛ n ta n bɛ n de ta bɛɛ b'a lɔ don in de ka bɔ don in an kana tan pɛrɛn de kunna ka cɛ n ka cɛ maa si ma fara i kan ka cɛ lam yajid ahadan yu'ayyiduhu a ma mɔgɔ kelen pe sɔrɔ a min bɛ fara a kan ka cɛ maga timi an ka tan pɛrɛn an ka cɛ an ka tali bon kuma na suru ye min ye dɔrɔn hadisa fila de bɛ yen kelen dɔ ko alakira manton bɛ tila fɔ 73 mais o hadisa in lam yaslam min an-naqd indi hadisa in yɛrɛ k'a fɔ critique t'a la wa ne yɛrɛ ye hadisa in critique ni daliya a bɛ taa fɔ 2 wala 3 la o bɛ yen fɔlɔ k'o fɔ u ye donc hadisa dɔ in dun critique t'o la bon hadisa fila na critique bɛ dɔ la a bɛ se ka kɛ dɔ la a bɛ se ka kɛ dɔ la jumɛn bɛ la ɲɔgɔn ye hakɛ hadisa fila de bɛ yen a y'a faamu kelen dɔ nkaw ma kisi critique ma ne ka livre kɔnɔ n ye hadisa in critique a fɔ alakira manton bɛ na tila yɔrɔ 73 o hadisa in ne ye critique dɔ k'a la n ka livre kɔnɔ n'a b'a fɛ n ko critique fɔ don min na n bɛ se k'o fɔ a y'a faamu dɛ mais hadisa don min n'o ko alakira manton alakira ka choix kɛ a manton tilancɛ ka don alijanna ale kama wala ka shafa'atul kubra choisi naqdu ma naqdu yola ne ma naqdu yola ko critiquer ne ma naqdu yola donc hadisa fila mana na do critique se ka kala do critique se ka kamina critique se ka kamina an be fanga do de ma et puis wode ni jamaa en ɲɔgɔn ta parce que hadisa ko jamaa min be kisi ko jamaa de ya faamu hadisa wɛrɛ bɛ ko manton bɛ tila 3 ye tila 2 ye kelen do n'a dira ala kɛra k'a ka choisir ko bɛɛ ka don alijanna o tɛ jama ye o kɔni ye tilancɛ ye donc n'ala kɛra ma sɔn ka o ta o kɔrɔ ya min ka ca tilancɛ a b'o de fɛ a bɛ fɔ de ma ko jama majorité donc ne ye fanga di hadisa in ma ka da nin de kan hadisa do in ma fanga ba do ma min k'i b'a tila fɔ 73 m'a fɔ kalon nɔ dɛ lɔnni kɛra caman ba kan n b'o bonya fana a bɛ se ka k'u ta de sababa ye n ko ne de ma taa fɛ et puis n ka daliya ye hadisa de min ala kɛra manton bɛ tila a bɛɛ ka don alijanna ala kɛra kama ou bien a ka shafa'ata a k'a ka kelen d'aw fila la o de ye n ka daliya ye hakili aw jɛra ko bon sisan an bɛ taa si aw ta fanfɛla la bon jamakuru bɛ kisi nin ɲɛ minnu ko ayiwa k'olu olu de don sunnamɔgɔ caman salafidu sunnamɔgɔ caman de bɔ kaduna kɔnɔ laban na dɔw yɛrɛ sɔrɔ ko salafi a salafiyuna o bɛɛ de sunnamɔgɔ ninnu ye ko ala kɛra b'olu de ma u ka daliya jumɛn ye ko parce que ala kɛra ko ma ana alayhi wa ashabi ne ala kira be min kan ani ka sahabaw be sira min kan olu de be kisi olu dum bolo olu de be ala kira ka sunna kan donc olu de be kisi olu ko dɔrɔn ko kuma ala kira bolde ma o ka daliya faamuya shi aw ko non shi aw ka daliya fɔlɔ fɔlɔ yɛrɛ min ye o ye hadisu saqalaini ye ala kira konta to filɛ yani ka sa fɛn fila n b'o to aw bolo a fɔlɔ fɔlɔ ye kuranɛ ye kanda b'o kɔnɔ nɔɔrɔ b'o kɔnɔ a filanan ɲɛ ka denbaya ye n'aw y'aw poro la aw tɛ tunu o ye perewba de ala kɛra ka denbaya ko la a fɔbaga ka dɔgɔ de k'a sɔrɔ a hadisa in bɛ fɔ muslim kɔnɔ 1 wala 2 mais n bɛ wajibi labɛn sun tile n t'a mɛla ka caya pan bɛ k'a kunna kabini ne dɔgɔmani man tɛ hadisa in mɛla
tiɲɛ yɛrɛ la a dun bɛ muslim de kɔnɔ sunamaw ka kitabu bas filanan i y'a faamu sunna kuranɛ ma kuranɛ fɔ kuranɛ kɛnɛ o ye ala ka kuma o tɛ suma ma a y'a faamu mais sunna kitabu fɔlɔfɔlɔ hadisa kitabu fɔlɔfɔlɔ o ye bukhari sahih bukhari ye filɛ sahih muslim ye hadisa ka sɔrɔ kɔnɔ salafiw ni sunnamɔgɔw bɛ kan ka karan kɛ sunna hadisaw la n'u sera ma o tɛ wajulu kɛlɛ ka caya a ye ne kɔnɔ fili n'o kelen kelen b'a kɛlɛ nka cokɛra laban de san ka ca mais ne bɛ min f'i ye kabini dɔgɔmani ma n bɛ wajulu la mɛn la n bɛ karan kɛ la n tɛ hadisa in na mɛnna tiɲɛ la n b'o de fɔli ye n'a sɔrɔ e y'a mɛn o ye kunko ye aba a banna a tɛ fɔ la an t'a mɛn la ne yɛrɛ problème ba sɔrɔ n taalen Abidjan conférence la e fana siɲɛ fɔlɔ e ɲɔgɔn alimu ba i y'a faamu kana dilan tɛ sa an bɛ n dɛmɛ ayi an ma ban o ma mais an bɛ n dɛmɛ sa kana taa yɔrɔ jan ayi an t'o ma sa an t'o ma an bɛ n dɛmɛ i y'a mɛn bon mais ni hadisa nin kan ka fɔ ka tɛmɛ tɔw kan parce que diinɛ dɔ de bɛ nin na de n taatɔ filɛ ka fɛn fila to a bolo o ye wasiya de o ye kuma girinma de min ka fɔ su ani tile an ka tiɲɛ fɔ o ye testament de ye n taatɔ filɛ lahara yanni n ka sa n bɛna fɛn fila to aw bolo o hadisa ka kɛ o tɛ mɛn la parce que pourquoi vraiment e fana y'a design faamuya cogoya min na bon anw ma ye ten quoi parce que albetu kɛ n'a fɔ olu ye diinɛ minɛ yɔrɔ dɔ de ye k'a sɔrɔ anw ma faamuya ten hadisa nin n'i ma fili a nasu la k'a fɔ ko n ye fɛn fila t'aw bolo idan n'a y'u fila minɛ a tɛ fili a y'a fɔ kelen k'a fɔ kitabu la a ko fee lehuda kana b'o kɔnɔna na fastamsiku bi a y'o minɛ a y'o poroka k'o minɛ n'a bolo fila ye o kɔfɛ a nana albetu fɔ a m'a fɔ o la k'a y'o minɛ k'a ka kana b'olu la a m'o fɔ hadisa ni riwaya la a m'a fɔ o la mais a ye mun fɔ o la ko uzakirukumullah fi ahli baiti uzakirukumullah fi ahli baiti fo siɲɛ 3 n b'aw hakilina jigin ala la bi mana ala yɛrɛ n b'aw ni a y'an ala bila an ka hakili to a ka albetu la mais k'a fɔ an k'u minɛ k'a kɛ diinɛ bɔyɔrɔ diinɛ masadɔr de min masadɔr tashiri izan anw m'o faamuya hadisa in na ne kɔni seko ka faamuya ثلاث مرات هذا يعني التوكيد بلا شك التوصية هذا يعني بالتوكيد نرى بجابيدي ولكن لابد أن ننتبه إليه لماذا كرر 3 مرات الآن أنا أسألك لماذا كرر الرسول 3 مرات atone ka jabidi atone be jabidi sasa ay jabidi sasa ko akay ne jabidi wala karrar salasa marrat تأكيد نعم التأكيد ولزيارة الاهتمام بهم ولكن ليسوا مصدر وليس لأخذ الدين عنهم ليس لأخذ الدين عنهم itloma jonka jabidi ala kira ko nta to filɛ ka fɛn fila to aw kɔfɛ donc filaya fɔra kabini yan fɔlɔ mɔgɔ mɔgɔ k'i bɛ kelen b'a la ka kɔrɔ wɛrɛ d'o ma an b'a fɔ ko wɛrɛ de b'i kɔnɔ parce que a bɛna fɛn dɔ de fɔ ma a ye fila de fɔ nta to filɛ ka fɛn fila to aw bolo o fɛn fila ko ni mɔgɔ min y'o minɛ a minɛli kɔrɔ juba ye o tɛ kanu dɔrɔn ye o minɛli kɔrɔ ye o n'u ye fɛn min f'i ye i k'a minɛ hadisa sahalenw na aw k'u kanu aw k'u ka hakɛw dafa aw k'u minɛ ko n ka bonya min ka kan ala kɛra kan aw k'o bonya lɔ ka fɛsɛ n ka denbayaw de don o minɛli bɛ fɛn caman de ta kana to dilan ka kanu dɔrɔn ye wala ko wɛrɛ dɔrɔn ye non 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 kelen et puis wa mana na wawul akfi nana wawul akfi mana lil musharakati fi sifati min qur'ane ya famu de kuma in suruma ye min ye diinɛ yɛrɛ ko bɛɛ ye kuranɛ de ye o de ye rakumul awwal ye ni filanan kɛra la o ala kɛra ka sunna sahalen sariya o ye i y'a faamu de o sunna sahalen ni sisan a y'a ala kɛra ka denbaya mina a kɔrɔ tɛ ko olu de ye sariyatigi ye k'u bɛ bila ala kɛra nɔ la o non 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 bɛɛ b'o faamu a y'u mina kɔrɔ min ye n'u ye min na s'anw ma nin diinɛ in na a y'a mina et puis ni min faw ye n ka denbaya ka ko la a y'a bɛɛ mina u kanu u bonyali u ka hakɛ a y'a bɛɛ dafa n'u ko n ko n'a sara ka ban a y'a bila kuma tɔ bɛɛ ɲɛ نعم جميل إذن كان هذا موافق هذا دو لدو تعرض يرى له ni ɲɔgɔn sɔsɔ ليس نوما ليس نوما يكون كما من فوق hadisa sale o de don واتي سوسو كو يرى له donc e be ko e do porte ahlu beyti mati donc an ɲɔgɔn faamu n'a ko a sɔnna ma a banna an ka tɛmɛ bon ça c'est o ye ahlu beytu ka daliya fɔlɔ ye e nin ka kirin de hadisa filanan bɛ n taa to filɛ ka kuranɛ ani sunna to ye ɔ nin yɔrɔ de marji fila fɔra i y'a faamu donc ye marjiw ni marjiw mina yɔrɔ numéro 1 donc ye marjiw ani marjiw bɛ bɛna maa minnu na o numéro 1
ودي القرآن وأهل بيتي حديثا بافكو القرآن والسنة وي مرجو فلاير فوليني وفلا بي مرجو ديان أفهم يراوا على كلمة يدام المرداني أريدو نعم ما هذا سوارو بي نعم يوفوا فرانيا ولا أفوق مدفعنه وسيا فنا كلامنا الخلفاء الراشدون وهذا دو فنا نك فعليكم بأصحابي وفنا وسيا وننا إذا نعم يجمعوا كوبين يومه كأولو أنا أفوق لنغري كوتشون فلك هذا دو نك فا لا سيا ما دو ربي أو ركلا ساوي باسو سنتانيو اقتدوا باللزين أبي بكر وعمر ونسوي نعال دقيقة ناو بكر وعمر أكان كنا فنا عند أهل السنة إذا نعم يجمعوا كبين هذه الأحاديث أنا أقول بيتو لكان أولى أبو بكر غير معصوم وعمر غير معصوم وأهل البيت ورد فيهم قرآن في تطهيرهم ويطهركم تطهيرا معصومون ما معصوفي نكون تطهير كنا كما إلى معصوم نبين كما تقول لهم كذا يكرمكم ينبرا من الدباولاسا ما اسمته فوق دو يافا ما اسمته يه أنتو سفران ما تطهير من فراني بداني فرو ونيكم ما فون تولا لا على ما نيكم فون تولا على ما فوا أبو بكر وعمر ما كلوا يمتحرون ودي عنده أما فوي أيوة أهل البيت القرآن يركون كانوا سمعوا تقولين القرآن ما من زيزة أني ما من حديثنا نك زيزة أبي أبي حديثنا من فنان نتقول يره هناك تفصيل بس كأبو بكر يفهم ك أتسك فكا أما فلوك كان أمبلادي أو ده تونك أو كان يوني كتافون يفعل تاتوتي أبو بكر غير معصوم يفهموا أنكو تي أهل البيت فنا أولو كان يمتحرون ودي غير معصوم أما متحرون من فورم أو ما فون نوما تطهير من فور أهل البيت ما قرآن يركون كفو على يركا يسنويا نيو سنويا كتلا كفو تطهيرا للتأكيد يركو تأكيد للتأكيد نوكا كوتي كدوما أهل البيت كوتي دوما دينا كونه ده وبكان كاو ترومبيدي mais minnu be kan ka halu bayti ko yele masanka ke parti ko ni fa ne fa no tasira tegelede ka ta ke shi ako ye non ne te kuma la ko shi ne te shi aye ne ta fanyina ma ko sunna mo ta fanyina ma salafi ta fanyina nya fo ko te parti shila ana muslim ana ma الدليل انا مع الدليل انا مع اهل البيت وانا مع الصحابه الابرار كلهم ما داموا ياتون بالحديث الصحيح الصريح لنا هم مبلغون ولو يرى الدين يوم ولو الدين سيباودي أنا يورين فامو donc yorin ka famu donc ni yorin ka famu ina ka pesa kan korosi parce que do be kan ka fenga sans ahlul bayt kula o kana tani ne fara lu kan ko o yoro inde me ko ayende me ko yoro je yakwa voilà ne tay ahlul bayt ko de ne tate tasra ko ka fo shi ako non shi ako tene tala aywa salafis ko tene tala parce que ya ke shi ako de bi ka ke sunna ko ye ka ke salafi ko ye ka mankamba wilola ka nyoron kafiri ka ke ne tasra ti tasra ko ye mbese ga man tasra ko ye shi ako na mi ko me kan ko défense ta sunna mo kan mi ko me kan ko défense ta salafi kan ko me ne be défense ta la tinya ala sere ha ni yoroni ka gele ka fo ka jeya est-ce que manquant que les mecs qui sont que tasra ko ye aka betu do rabe mimbo voilà hakila ni jera on kuma jera wadi kalami wadi yakfi o sisa ni jera ya famu wa ahlul baiti hadisa do forsa mimi plasiba do ma grimamba donc mimbe kisi olu ka tasira ni nya fanga badore parce que ni pourala otma ket e kisira c'est-à-dire était tout donc na fara ma be kisi olu tarayna o ka daliya flana miye ko sufunun najati o fana hadisa be ko kisi yere kulunye alul bayti de sufunun najati o fana hadisa be mamada si hada hazal ba hadisa zaleta bon ma hadisa ana raito walakin ana ashku fi ايوه اكيد حديثا ابولو دغا كتاب لا كون كتا تخريجو كتا سنه كتاب كنا بيشيا مو دغا كتاب ما انيا كلا جامع لا انا سنه كتاب تي كورس كمالا كان ابا هم ما كان فاتي سانغا تي انا مريت ولكن نحن قرانا في الجامعه هكذا واستاذ الذي اكو بنا كان تمو دي بنا ميدا بنا كان انيا كلا نيو غالا يونيفرسيتي كون يونيفرسيتي جامعه الثانيه aka muzakira fana bi ne bolo ka hadisan nu walakin hal sahiha ma ghayr sahiha shi'a nam shi'a ka hadisan wa sanne kan tay mi yodron olu ko ala kira ko manton kele min be ila olu ka dalle ko ala kira ko jama kur kele min be kisi ko mamun tukule be ahlul bait ko u ka dalle am folo parce que ni sino mo ta dalle yafo oluka dale ma ana alayhi wa ashabi nganga ñu fana tafo wasaka ga ke mo tlene ngara do défense ma do défense olu fana ka dale ay ninde ko sufunu najati kisi yere kunu kisi mi yere forade najat al firqatu najiya
donc kon kalimatu najati bolu yerrefe safinatu sufunu najati uludi kisi yere kulunya donc sano ne benin flabe de jabi sansa salafi nunu ani shi au mbu flabe nyini kaya ala kira ko kelempe au dunye flay au flala juma kelendo ala kira ken ka kuma bayra ka fasaka asika ke flay ko firqatun wahida faqat kelempe de be kisi au flabe dongo ke au de don si sansa an nimisa ka nyon ta chogodi au ye flay ko kelen de be kisi au flala kelen juma ne be kisi kelen de kendo ala kira kelen de fo kelen kan bebi kelen be bala kelen juma ne be bala sa juma ta de nyaye kuma be yande san o zizma ne boto ala bulo ko to de se kala bulo na mama tara bulo walakin ko ma ala anta afana casiri do ga dina ko na ngana sigite no na fo bo ayin nga idela ayin nga ben tafo nga casiri do ga nganta fo na bon c'est ça né al firqatu najiyatu لا تتعلق بجماعة معينة نظمت نفسها وجعلت لنفسها إماما وكذا 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 على كرا أتجمع كرو دوما جمع كرو كركرلين هل نبي جمع كرو مانكات جمع كرو كركرلين مكوا أبي كي ولي دما كي ولي هل منكم ما أنا عليه وأصحابي أما جمع كرو تاتوما ولي يركو جمع كرو تاما يامو تاتوما أبي كي ولي دوري فو ne ala kra be minkan ani nka sahaba be minkan donc ay ke wala defo ke wala do de be libo kay de be kisi donc ateji makuru do ma abe ke wala do de ma o kra shi awlaw o kra sunna awlaw o kra firqa bere law o rudi be kisi donc jaga jaga jema kuru do tale atoma o ta kono ne mo fama ko ke wala defo lembe o no ke wala do ne ka famu yala ayo ke wala me net la lo basula ka banye kitabu dala sabora kitabu to ko ma'muratun wa manhiyatun qur'aniyya ويا ناتي كنا بنا بريميري لا كنا نانا كتابون بي ام بي نصيحه داوما بي كانيني اسلاميا يرك تنيا بيرومنا نيا فاكونا مان كان باي بيرومي نوفي لاسلي تك دال يمين كان نيا بي فاكونا دالياتي اسلاميا تي بازا كان هذا ما دونك فين لا نيوم دي دون موكا كسي لوننتالا موكا كسي لون بيرومي نتاسما دوني ما نيو لو بريسيزي ايورنا اتوني بي هذا ما دون يري منو فراكو كان دي كو يكا يدو فراكا يا فامودي oh donc 600 jombe kisi donc parti côté ke wale ko de neka famu ya ci la donc parti côté tewa donc an sunna mo de aw ya ga jago shite shi ado be don aljanna do te don sunna mo de be do aljanna do te do jaga su jaga parti côté ka foni parti bebe do te mo famira donc ke wale do o ke wale jumande do neka basu yemin dimma ما من الذين عملوا تمسكوا وعملوا ببينات القرآن والصحيح الصريح من السنة النبوية نفهم فلا ما مي بركة نفهم دبانية ولي بكسي ويجمعني قرآن يرام من بانجلين به بروكان كو يرام من بانجلين به قرآن يرام تامبيا ما بانج نما بركة نالاتي ينكا هل نما نيني نالاتي ينكا ويفهم كو المتشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه قرآن يرام من جرا باسكا بريسيزي ولو برالي وتجي بكسي سرقة ما فرق كم كان على كرا كم كان يلو هاري قرآن ينفعل دفالا أكاكا بانجلين به وتكلم بيوا ما لا كرا تابورك كبارك ناي ككسي تنفلا بيفوري كدافع شرط فلا وشرط فلا جمانية أكاسر حديثان سهلين به أكاسر كم كان جلندو سريع ونجلندو ناجرا السهرة amba fle yali ala kra ya fo wajibi ya sira de fewa wala ya fo sunna ya sira de fe na ya fo wajibi ya sira fe o keli de aljanna sira wajibi ya sira ka barake noy to na mi fo sunna sira fe o te kisi sira de o e baraje ni no baw ka yoro de ni sunna bara min ala min te wajibi fo ka o ka ta'rifu la e be sunna baraji ba soro me ka do aljanna e ka do jahannama o donte sunna la de o dlonen be wajibi blali de la ala kra fe min wajibi ya binasun sarihin sahihin o de blali be se ka mo do tasma ko ka se yin la sima ها دونك جمان بكسي يا افاميرا نفهم ما من بركه ببينات القران اني الاكرك كما كان فنفلا السهل انا جلين اسبنا كسر واجبي فنا دوندي بتلاكرك كما كان دون نون فاكا كي واجبي اي مين واجبي لو تاي فندو فما واجبي نو اوتي ntoma وي براجيني شراوي اكلا كما جيرا ني دي نكا تاسري neka jama kuru fora izan sisa yena nga kuma ore fenga ibi misiga kuma mula khasu ke amta da ngal wala subana wala yala ko ga intisabu ke kata takabulu domo
da ke da banna ka ban bai bai ya fama an tara fo karankila bauka niveau de la ya fama an balo ni se kan fa bu sirla ali kram bo sirle ala ala ti jama ti am ta mena sisa na fa ko korowe am mal farq bayna rasul wali wa kutub wa nabi wa sahaba am ta angata ta faraj man be ci den waliyu nabi juma kutubu sahaba nu musalahatun nu wajh ba taklingile nam annabi من نبأه الله أو أنبأه بأن للكون إلها واحدا يستحق العبادة وحده جل جلاله ودي النبي مودي مغمي الله تعالى وهو يجي كلابا كلام نبأه دي كابا كلام كفو دموندو تربية تويكو الله بيكا كان كاللبتو كاكا يمر لبتو يا فاموري وي النبي مو problème do bien sanno parce que problème kan ka wala wi jona ani rasulu o fana chidende nabi o fana chidende different ma bonu yokonche mina mbi secret do fawe ni yeta mina jabi do dawma jabi ni tinya do meniya a jabi di classique no ibe esho ibe bi classique no yo korowere de dama ni ma koye ya famu ibe bi examen la kasora ni ya koye masawaba fo aya famu ni kagilande ni baraka fo baraka so poison de yoro demande malade kani manka anka école so fana poison be ro chama ko an sursu ye gondo fana ba ko to amata an yire karawla darbin ka ide ko an yire sursu ye gonde yalo ninka ni kuma hali dukulo ma be kanka wuli kan ma min kumbe juna ka tigi kele ka jabi wudi ni haramadin alai haramadin bunya wala karramna bani adama me ka tafu kan sursu ye gonye gomi se galiga 1 + 1 = 10 foka ta sa tise foka ta duna wuli kabne jo ima jonko damena sanjuli amma ko gonde la baraka haramadin wa munama yele gonkele masoro sana me se ka kalkilge wala kaliman ya dama donc ar-rasulu way chideni alay min ci kata mogoma ta fuye ku tigi to ala o be jomunum batla wuti ala wi o tetti o ka bebla o kala kelim pe batu ni ala ku kamin ko kake ni ala ku kamin to ka to ala de mondu be daw tigi ya to ko allah we ci denyi ya famude o annabi ni classique on nala olu ko o maye mari aka ci ala se classique ko annabi mo de an ala yi wahyu kanama ka fone ala bi ya famude ikan batu o yinna alefe mais amaya mari kaka ciya la se mo maka mo wole kada ala kuma o de be classe ko ko ni ma jabi taw be bi ka sura an ne telinkan ata na la aywa alhamdulillah kale fana toka ay am benen do fen chama de la benen mi no ga chama fo le me no naam ay ni rafa mo donc aw be obligé minte sawaba ye ko defo classe on wase ga gagner minte sawaba ye de ibo de sebe classique no ka fo annabi ata ci ala se ala kan ci ala ko nanama ka ba kalama abana akiri ni ala ce me kala se o manyina fe ibo de sebe classique no wase ga gagner ka sura wote sawaba ye min ye sawaba ye ala ko nanama afsaka kama ka ci de kitabu madama sharia kura madama me annabi min konanye o ka sharia abola se an bodema an cide min ciranye ya famude o cide aboka ciakan nase me hala mo gansa on be ciala sai wajibi daga kuma ta nabi kunturu e ka akato ni alace ete mo wole ka ta alama o saka famu ci godi o damo o yoja bisuru manye waye annabi ne bo sa mena sai ma fulana jimai sahaba yi ma de minni alakira ye nyon sorotle kilenna kalimaniya alakira la katla ka tuga ko fo kata saya sa tigima wodi ye sahabiye ma na labana ka boala ala kira ko ka ke murtadu ye parce que sur la sahaba wala ka ke murtadu ye ka ke kafir yere ya famu ate fo ma sahaba tuni bi met yana ka irtidadu ke abi fama sahaba ni romin ti fola de fanka hafen tafsilu ke haqiqa yarla atumbe fama sahaba ala kira tlila sahaba yarat fana anyuma faratundu
mais tuma min anana bo ala kira ka tasira kan ate fama sahaba tuguni o de kelen kofe donc ay sahaba ya fori tuma timin foraba tuma dola wati dola sahaba ya te fama tuguni no foka ni kuma wala wala uridu tawdiha wa sarahata fil umur o fam yara mo ni sahaba ye o sahaba kuroye mais sahaba te annabiye la ka cirince wa darajatu bo fana adrata annabi ala minu yara minu ci ka jibril ci minu ma ina famu o tolu bo ina fo Ibrahim Musa Isa ya fa wana ya fuka nabi baraka Muhammad la sahaba to wulubo menis ala ni annabi boray du kulo ma to be sahaba bunye ningo sahaba fana ni ahlul bayt be fana yongare parce que sahaba ko re munu ni ala kra nya fo sansa uni ala kra nya surat likilina wuli man yarala utugula ko aka dima liman la o matu ko wa to be doni yoren ko na yanno mais yoro do be fara nyoko na be fonuma ahlul bayt e fonuma ko sahaba we tafsilu yorowe to umumu yor la be sahaba udi parce que ben ala kra nyoko utugura ko fana o yaka liman yarala o yaka sira la bat o ye sahaba koroy waliyu ye Allahu ta'ala kanu ɲɔgɔn ba de maa min wulila k'i jɔ ka ala dɛmɛ ka diinɛ dɛmɛ ni tiɲɛ ye a ka ɲɛnamaya kɔnɔ ka jihadu kɛ n'a da ye an ka bi jihadu bɛ kɛ ni pamuru de ye pamuru bɛ daga tuma min na an y'o fɔ o don o condition fɔra a tɛ daga fa condition ka dafa mais min girinna k'a kɛ condition ma dafa an t'o kan donc o ye jihadu kɛ n'u da ye ka mɔgɔw wele ni ala ye et puis jihadu minnu bɛ ala kɛra tile la i y'a faamu olu ni ala kɛra tile an bɛ kuma bi sa an bi waliyu kan an bɛ daw ma parce que minnu ala kɛra tile taw an kɔma fɔ ma sahabaw donc an y'u bɔ ɲɔgɔn na wa bi ta waliyu ninnu a kɔrɔ de ye nin ye jɔn kanu ani dɛmɛ ni mo fila ka sɔrɔ a kɔnɔ kara ka ala kanu ka ala kɛra kanu tiɲɛ ye ka tila i ma da kanu ma dɔrɔn ma de i ye baara kɛ ka ala ka diinɛ dɛmɛ i se dan na ka diinɛ dɛmɛ o de ye waliyu fana tila yɔrɔ fila ye أصحاب كرامات وأولياء ولكن ليسوا بأصحاب كرامات وليود به وليود على بلو على يرف وليود من كراماتك تي كرامة جونية على كاباكو دوكي نبي كاي من بيرك فينا على بينيون فيكا بريرا بلا دوي النبي بريما دام كايرا مولا دوي وليه بريف ديرا ما كايرا بلا كفلاك وليودو وي أصحاب الكرامات وي كراماتكو يا فهمو دونك كاباكو من تمدي annabuma ani ala ka cidoma kayira bela kabako baw nabillahi Musa otum be bekele ma ka kessa ka kabako wero ke Isa tumbe suira nyana maya kabako bamu ba to obe dala ka fonte mo gansa nyala ka ciden makalon to kawyi ni preuve dawla san wode to ko al mu'jizatu ni waliyu tadon ato ay mu'jizatu mais ni waliyu safula ni ala ani annabu de tadon ay fo ma mu'jizatu ko rajumaye ko ka mo dese teseli ko rajumaye mbe fenyira wala sisa au sisse ka nyona ke mo mbe se ka ke wodi ala mo ya ala imami cho doro ka ke wodi ko mu'jiza ajazahum ayu dese ka nyona ke wodi to ya to da ko mu'jizat deseli kelan ko mo dese waliyu ta nolu yo nyona ka te fo ma mu'jiza wolu tabe wele ko al karamatu bunya ira dina alama kan kanu tinyala ka tlaka yi chesri ke kan gadina cirne tinyaye mfana yi bunya ni fendo ya halima nyini abseka kai doga soma yeni wura ta bitoka jabi fo be ko doga jabi modo do abseka don la tamara jiga benyana wona nyo naw ni annabi do be fo ma mu'jiza meni waliyudi yaka be fo ma karama ye bunya de mbi bunya kada yeni kene alay kanu bunya na i jonka dinela bo kado do flembo ke bunya noye be kalo ne tedi ambe ne ala ci mo kalo kene ka fo mo bala khalifa mbe fe akila ni jera mba feka fon jihadi wala sarhabe bo san sama na yima qabla zalika waliyu ta'rifu la ala ya faqurana ya dola ala inna awliya allah la khawfun alayhim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun nyoro nya fla be defo alladhina amanu wa kanu yattaquna minun liman yarane ala la kadane ala la wa kanu yattaquna utumbuta ambapo ala nasranya taqwa krokan ka wala ko tiyara la parce que wajilu yorobe ko ala nasranya mais tafsil bala ni tafsil tindira tun gadne taqwa ittaqa shay'a c'est-à-dire kiyere krosi fenna dido kiyere mabwala kiyere krosi amba fu ala siranya khawfu de mais taqwa de ittaqahu kiyere krosi fendo la noy ala tanaye min ka go alaye wasay ka kisi fendo fana matuguni mben kisi mben yere mabo
itanala wasanka kisi fila de be mbenyere kisi itanala wasanka kisi katasumama ani kafunuma ni kanyangima kisi fila de be takwa ko redini ay to ka wala moy ala ya siranya vraiment odo do me ka tafsir de wodi kafsa aidan atakwa yere koloshi ala o de dum ala tanawla wasa ala ki kisi fana katasumama takwa ko redini donc ala siranya mi fo abse ka duwa kono mena wala tan wodi ya kroyere takwa kroyere ndi no te khawfullahi afurma ko ala siranya khafa allah ya khafu allah absiranya التقوى اتقى شيئا يعني أير كرسلك يرجن يلا الوقاية ولا أن تقي نفسك وتمنع نفسك أما لا يرضاه الله أما قد يسبب عذاب الله لك مين بيسوي كيسي الله كان ينجي ما هو التقوى كوري ويرجع رسالة نعم جميل إذا كتب اللي تقول وكتب كني قرآن آية من لولا حديث من نولا كتب يا أولياء وباو يردو يرد كلاسي كتودو داو يرلا wasa kuka plasu yira mo law tekele min bu benye o yotodo dawma min be law ko yotodo dama yu tlatlate bo yemin blaw o yire wal yum blaw yire benye o yire min to ko al qutbu odido bo qutbu dun ko remi ko millier centre wal yu to belajle me munumunu min dafe wa qutbu dun des milliers de centre voilà donc hada معنى القطب فهم يرى وليو كافين دلانيني صوفي ووليو صوفي وليو اني صوفي يعني نمرازورين يتاندي لا كلمه يا دام بامسكا فو صوفي كرم غبو وي تو من ديو كاني مغبما ودي القطب دوكم الغوث بس تعليقكم بيدا بولو غوث افضل بي دغ بعده يا غوث غوث avec le bagage que ta carte ça va bon Rawzu abe atika ngania de bolo note Rawzu yera sania fle mimbe ko chodi ka club bagage mimbe kloma genke abe fuma rakana ko elo sabe fuma ko al muqisudi voilà donc nakilla abe ngania de bolo anga encore sur وهي الذي يقوم بعملية الغوث نعم اسم الفاعل نعم voilà bango suriyati nka question timi question to fe angana tampere ni ambe mo de fe mbe dina be intéressé ni ka ko ke kerlende ما هي الأمور نريد الأمر ما حكم الصورة والموسيقى ايوه كو دونك لدا اني bon antu nyina na ka difference di waliyu ani sahaba ce sahaba be waliyu benye malo chama te songa kuma me daliya be mulo no chama be mbalo ambe fam fula kuma ka gele farnya ala kama ri bo ko kan do fo waliyu sahaba be u kafsa waliyu be mbe se kama tuni sahaba yirebe hali dalil makami sahaba famba bebe mi yire daraja la dalil yire makaide o kapsa waliyu be ka kuntigba no khutbu yani khawfi ni kuma te diaw yede ni kuma sanima wala mbe kunko ba de soranina kasro tinya be fo tinya be fo sa tinya de nga sega mawa sahaba be kapsa waliyu be hadi sahaba be amin bo ajukura fa fuma ko wayru maftuhin alayhi o kapsa waliyu ka qutbu bay waliyu be mbe waliyu benye sahaba be rajukura ta kapsa yi sahaba be kapsa waliyu be ambodika me daliya bambulo anana الشيخ أحمد التجاني أيافو aka kitabu kuna mibile ko jawahirul maani no yetijani yaire qur'ane ne hadisa salon tabinin kofe no adena aya famu anana tijaniya kitabu bilibili bauka bazi bilibili bade be kitabu min ka qur'ane ne hadisa kofe suna kitabu kofe ودي جواهر المعاني أنا نقول يا أحمد التياني يركا قطبه أن الصحابة من
dalil makai sahaba dun mais ala ma buyen dalil c'est-à-dire kashfu dalili ani waliya dalil façon do be no kasi degré ba do la noro to ba do o daw badaba may laye mais sahaba kende do ya famu ko jonde kafsa hamara tieni ko fonyo nya bala fonyo nya ko rejo manye do ko sahaba min be jikoran yetano ni dalil makai ko de kafsa katimi hal qudbu ka do ko no ko qudbu de kafsa sahaba mi dalil makai ko nyo fonyo nya bala mais ko ale yere bolo sahaba mi lam yuftah lahu dalil makai o kafsa qudbu ye jonya fo ahmad at-tijani ni be man kan bantu ma fo de aben jawahirul maani de kono ala ni kuma ba fo ni daliyadi mo be ndafiyaw mais ka kuma ba fo mbe mo la vuli ko jo e ma daliyadi daliya fo ba de betoy ni ay man ka mi no sun play ibe man kan de fo law me ka tan noro mo ma de ba ka mo la gusiri o ben jugulari ya beta be ko dukure mi fo sa ba te ya be fo la fambe ko men yere jiya ay shika non loni kila ba famba mana dlo mo la yi mi fo sa ba te ya nyanyini mana fo men yere dila chuko ya nyanyini note daliyati o be toy parce que ni mo ko be ni wuli sansa ibe daliyati nati mimbe hamada tieni ka kuma kan wuli afam yarawa bon annasu wala kan kutubu ko tayaro nasi ka ko kutubu wali u be kan nyama ko pay mi be munu min dafe dala si daliyabo o fena no kana to fa san ko sufi sheikhu bawde yoke an ka daw madura banala ala ko toy dan ko karsa ko tangana min ka gele sansa ala yere mu fakira mi fo lebe mewde kan mais karsa ko tan o bu yere bulay no andale mbulaw wali u bawde do norati wude amna na sura sura ay tabla sura ako sababu ya jumambe yere buyan la sema ko mo bon yere bunya sabu ya mbala sem mo ma fi ka yere bunya yere korolon folo ala ye munde fo ala ana danger la ala kra ye munde fo ala ana danger la minum be ala lo minum be dine lon kosobe minum be qur'ane akhlaq minum jiko la haliyaw tasfiya ani tazkiya minum bo lon kosobe e bo loni kala woni ka nolu kuma ni kibru yere koroga folo kibru kore jumanye ko ki yere bunya bon ki yere bunya bo koroye ira bunya donc ye feninde ikadogo ira noko ira naka fikadogo mais ira bunya am kalima tahlil de quoi ana ko ne ka usulub de quoi kalima ira tahlilu al kibru huwa takabbur ko ki ira bunya ma ala diminati ko fala ko innaka lan takhriqa al arda wa lan tablugha al jibala tula ala ko bana mo fe abi ira kunti baya innaka lan takhriqa al arda itaki rabbunya katai tomato ki kungolo be fo sanfe etaju sanfe bebe kan ki fle ki kra bile ye e tomato be kanka isembe kanka du kro so ela fo mo me to ji kono asembe ji so ko mina iseka tomato du kro kan ki bunya ko ji jama jan ko mi sanga so ka jan ko mina wala yiri juba ka jan ko mina e tomato ka du kro so o tseka ke o ti ye ka jonyalo wala antablugha al-tul al-jibala tula iseka ji kibe hali aywa rubo ji law ibi shike hal ni dina bemra ibi tuka harba de inde ibi tika niveau nindila itna jangatami to ka aywa ete ibi tu formula wa itna nan jogo wala tun to nan na jogo be na jogo la karo dama ke karo kono do nyoko miskena yakuno iba kono ya famu pour que ka kunci ba ya dabla fi kay yire de long ne jonye ebe kunci amin dima o titayon ko alata de yire baya ubedi ala kalen pedema al kibriya izari ya famu ala kan hadi kurus kono yire baya ko ne ala ka masaya droki badin kelen pede bo don kana mo were kana fo ki ba do ki kana mo ki ba do kana qasamtuhu ba kokari wala ubali kama ko ta ko conséquence la awde ke firawna la ya famu donc faut ka yire ni faut ka ni bede lo ala ka sete nyini danger munum bala ki yire long na hanus anka do est ce que ibalo ki do anka do ko mi balo italo neni ani yabe do ko mo ba fen na ko dine mo ba do wala jamana nye mo do wala aywa burwa do wala mo bodu duna kono abedam na fin cinni do la ngafiya atoye ko hayawan manawi aw français mo ba ko spermatozoïde
spermatozoïde arabu kana abe fodema al hayawanul manawiyu gatini doya danye de est ce que iba kalama sawaji verset jimbe bo cela verset ji amando mais hayaboni waya menabi mba ko est ce que iba kalama ta million chamana do ko million keme dama o farle nyon ka wode ko sawaji kele aha ne yo de awa halin ce fa ne be so de mai fa na yo de iso no kenema nyaw ikra bo fara iso na wala ya famu abe mun kunce ba tunu ko yire ne fu ba fa ke ala kama non ne on a décision ta ala to ba fora kala sai ta to kama ko ne jonye do fanga segi an ka doyama ala ba fe mo ka sigi ki yire sursulon doy be sigi doyama ma wori atu walu yo de lon o yire doy ala yo bunya duna kono sahaba yo de lon annabu yo de lon o yi majin ala yo bla duna benye ni yire dogodon ala bi yele man tawada lillahi rafa'ahu Allah ma wo man yire doya ne ala ki yire lo ki yire doya ka bunyenye ka twe mo ki tanu mo ki fo ka tegaro no fe ka jongli baw dayla ho ka wuli ki tega ka green ki kumbe wonde kade non ni betui non betui ka sigi la silma ya famu donc hayawan manawi sawa jini chini folo philosophe do be no ko karne ma mo philosophe to ko sawa jini be ka harama denye o ina ka fo sawa jini fem seman do ba kono akatirin ala ko al alaq خلق من علق خلق الانسان من علق chaman tumba ke ko jeli similende ni shi jeli similende salendo ka alaq ko ko jeli similende ka jamana ka chaman de ba ko kelati karamo chama ka soro yahtaju ila tafsil ni ko jeli similende simbini ni ko ka sarade to jeli be ko mi jira bela magamade mina simira be jade ko re ka sarade nyina mabisa ka bo ala kadin chola choju donc ala ku kore ni ndi hayawan manawi ala kore abe noro ni yafle fena adoka ko abe noro ala ko ka doko ku abe noro fena o ala ko ni fada kumulo ni mbala akumulo ni mbala ku fana bala katri haraba de be jikoro geji ko chomo de ale fana be sawaji ko notina ale ko na ko sawaji ko dantola ko na ko geji ale fana be tambe tule o ya ka geji baji tere geji ala jigala digi ambe tumbe tende mani wi ko na kuru ate ni yerle be ko jibatu wa bo fuka ni ndelon al aslu ala ambe tumbe tande ala ka nyuma yadina kana boto kana fa fuka place dima fo dem so ni baba bebe fana ko ba ba join ma ma join Allahu akbar ala kaliman yadama do hakila ni wasarawa woni qur'an aya munun be hadisa munun be bulu ta do ya mam be mom yaara kun ci baya halakilin bena nofe ala bi dima qur'an fi la ilaha mutfa qur'an nutfa ile mani yujiye spermatozoïde keme million keme chamandron parce que yon soto ko keme flani ko do keme seban do fo million keme nani yarla docteur ko kuma make kelenye amba ke million keme chama ba chama tere million keme chama ori ba krempe kono hada huwa al insan ori tini odi ya ori mandanyere modi tiyai chene rana kaya dudu ema songa je fara baso parce que nika question ay nemen taka jugunde ni ntaka juwa uta epion lycée kononi lycée krandende anana question afate tatane ko lawdon nya be jabi ka ke brochure kaba ma be ka gele abebe ala ko de wuli ala ko wuli ko anfa adama boli aljanna kono ko de nana ni sayaye et puis ko de nana fana kanam bla komi kaso pini kampini ka bo aljanna kono kana duna kono ko pini lidi bo ko ske wona la ka tini be nyonta kam go aljanna kono ni herba kono katla ka bo kono kata pini parce que ka yiri dendu ne ko nko anfa adama dali ka bla aljanna kono uti wajibi ala ka folo ko anyi min famala akura de naika na ne ala bena nema ba mi nya prepare ka blanye ya famo na nene folo ha ayi dala tede anene ka kadi
anene ka ɲɔgɔn damu ya fɛn te anene fɔlɔ yani k'i bila ka taa baaraso kɔnɔ ala ka sɔrɔ k'a labɔ ka na bila baaraso de kɔnɔ ka na bila kaso la o tɛ dɛ ka na bila k'a ka ɲɛni o tɛ dɛ a bilala yɛrɛ de ko ka na baara kɛ baara min bɛ kɛ sababuya ye a ka se ka ɲana in sɔrɔ kosɛbɛ bon a nɛnɛ fɔlɔ n'i y'a nɛnɛ i bɛ taa i yɛrɛ faga baara la sisan i b'i ka baara doublé o parce que i y'a nɛnɛ ka ban i bɛna baara doublé a kun ye nin de a faamuyara wa ne ye min faamu de mɛ n ka idée de fɔla nin ye parce que bɛɛ bɛ kan k'i ta fɔ a la ayiwa ala de bɛ sɔn a ba la ne ye nin de faamu a la bon ko ni munna a m'a to alijana kɔnɔ kodayi o bɛ taa wale min na a b'o la wa question in jaabi ka gɛlɛn dɛ ne ko ni ala tun ye an fa adama to alijana kɔnɔ kodayi abadal abidina o tuma a bɛ fɔ ala ma ko ala de kɛra khadimu ye sisan hadamaden kɛra makhdumu ye al insanu sara makhduman wallahu rabbul alamina sara khadiman li hada al abdi oui parce que fɛn de ka do kɛ ala ye o mais cogo jumɛn ala bɛ dan n'a ka ɲumanya ye ka tila k'i bila alijana kɔnɔ i ma foyi k'a ye non e de bɛ taa ale batu fɔlɔ ka sala ye k'a batu ka fɛn den tigi ye k'a sago kɛ a bɛ sɔrɔ k'i don alijana kɔnɔ o y'a ka kado ye mais ka girin ka e don hɛrɛba kɔnɔ ten nɔ o kɔrɔ ye ko k'e sago bɛɛ kɛ ni ala sago don e ye mun kɛ ne ye fɛn kɛ a y'a jaabi kɛ. n'i y'a faamu sa u bɛ sago kuma minnu fɔ ko sa ye fɛn dɔw kɛ cogoya dɔ la ka fiɲɛw kɛ fɛn cogo dɔ la donc olu kuma ninnu tɛ saba ye. tiɲɛ bon a bɛ se ka kɛ tiɲɛ b'a la kɛ mais olu ye kumaw ye an k'olu to yen fɔlɔ quoi. parce que sako jaabira o sako jaabira o sa y'a bɔ o sa ma bɔ o ala yɛrɛ de nɔ don bɛ tiɲɛ f'i ye. ne ye min faamu ala kɛnin ko a y'a lawula kama na alijana nɛnɛ fɔlɔ parce que n bɛ n'i bila i ka taa baaraso de kɔnɔ i ka taa ni ala bato baaraso dunatɔ ye ko baaraso de ɲangi so tɛ koyi darul amali la darul iqabi ɲangi so ye lahara de jahannama ou bien aljana baraji so aljanna baraji so tasuma ɲangi so mais duna kɛnin ye baaraso de darul amali alkabadu خلقنا الإنسان في كبد donc ka baara kɛ ka sɛgɛn ala ye ka baara kɛ don mais ɲani min ko k'i datugu o ɲani tɛ dɛ kabadu ka sɛgɛn ala ɲinina parce que a ye alijana yirila ka ban i yɛrɛ y'a nɛnɛ ka ban na sɛgɛn o ala ɲinina f'i ka don alijana kɔnɔ bon n'i ye alijana nɛnɛ ka tila ka na n ka cɛ a ka di cogo min na a hali n'a fɔra i ka jɔkɔ 100 seli don o don i b'a seli n'i y'a nɛnɛ kɛ ni siɲɛ kelen mɔgɔ o mɔgɔ alijana nɛnɛ ka na hali jɔkɔ 100 n'i k'a fɛ i b'a seli don o don donc a ka bila jɛnɛ kɔnɔ hikmatu min b'a la o de ye nin ala ka limaniya dama ɲininkali dɔ bɛ ne bolo comme i donna ala ko ni kɔnɔna la i y'a jira k'a fɔ ko ye fɛn fitinin ye ala ko awɔ bon ne bɛ fɛ ka dɔn sisan o ala ko ani zara zaratu faranfɛsa jumɛn b'u ni ɲɔgɔn cɛ dɔgɔya ta fanfɛla la bon faranfasiya b'u ni ɲɔgɔn cɛ ala ko a ma fɔ ko ka dɔgɔ fɛn bɛɛ ye o mais n'an y'a suma hadamaden de ma i b'a ye a ka dɔgɔ fo ka dama tɛmɛ mais o kɔrɔ tɛ k'a ka dɔgɔ fɛn bɛɛ ye mais zaratu dun a fɔra o ka dɔgɔ kojugu fo ka dama tɛmɛ mais a ka dɔgɔ fana fɛn bɛɛ o fana ma fɔ ale fana ma tuguni non non i y'a faamu mais zaratu kɔni i y'a filɛ kuranɛ kɔnɔ ni hadisaw kɔnɔ yɔrɔ min n'a bɛ fɛ ka fɔ ko fɛn min bɛɛ dɔgɔmancinin i b'a ye a b'a fɔ de yira dɔɔni mais a kɔrɔ tɛ a ka dɔgɔ fɛn o tɛ dɛ parce que fɔɲɔgɔnya kɛra a la fɔlɔ fɔlɔ tuma min zaratu fɔra ala kɛra tile la ni sahabaw caman tile la u tun b'a a kɔrɔ kɛ de ni so kɔnɔ fenêtre fɛ tile mana don fenêtre fɛ aw tɛ fɛn misɛnmanin caman ye yelen na wa o tun b'a fɔ de kelen ma ko zaratu parce que o de ka misɛn quoi so kɔnɔ sisan nɔ ni tile yelen donna so dibi kɔnɔ wala so kɔnɔ i mana yelen filɛ i bɛ fɛn misɛnnin caman ye a la gangan o kelen de o tun b'a fɔ de ma zarra fɔlɔ tuma dɔw yɛrɛ tɛ dɔw b'a miiri k'a fɔ mɛnɛmɛnɛ yɛrɛ de don ko de ye zarratu ye y'a ye donc ala ka kumakan ka bɔ hadamaden ma an bɛ to k'an ka idew de fɔ a la dɔrɔn a banna kana miiri k'e ye ide min d'a ma ko de don non a bɛ yɛlɛma yɛlɛma de mɛ laban in na siyansi tile in na se o taara sɔrɔ jaga jaga nin si tɛ o taara sɔrɔ zarratu matière ma fɛnw i y'a faamu fɛn minnu fara farala ɲɔgɔn kan ka kɛ matière ma fɛnw ye ka kɛ kuru ye ka kɛ jiw ye ka kɛ fɔɲɔw ye ka kɛ hali yelenw ye de o fɛn misɛnmanin kelen kelen de tɔgɔ ye ko zaratu o ye miliyari de c'est à dire hali bolokɔni kelen sisan
bolo ko ni kelen fende mam fana ka keke ni sanno way million chama de wala milliard chama de zaratula mais est ce que ko de ka fana ka do fembe wa o de be ken be famu jaga ko to yi qur'an kelen antaro nyinga qur'an ya ida ka fo jaga fendo be ka do zaratuya ala ko wala asghara min zalika zaratu fora wala ni febere be no ka do zaratu fana yi o fana te donc anya famu ka otmani ya ala ni fo o ko jaga fem se ka so min ka do zaratu yi ama fanye ma bi o se kelen yawa preflana science yere tara sur zaratu jaga niya bla loni kineka ka fla ka appareil banu ka caméra banu mi har banu mo microscope dunu ni zaratu flala o be ta sur jaga ale fana fen de ma ba kono kelen to proton kelen to neutron kelen to électron o tara so adobe o be kan ka mununu kono noyo kono femba kono sanno noyo ba chimanchela noyo mimbe a chimanchela tobe mununu ala ya famoa dobe chimanchela la dobe rebe be kanka mununu ala plus ni moyen de puissance b abe kanka la mununu bon c'est ça na ya so ko dara to ka do fembe yo o seka sahaya parce que femi mbi kono ken e ka bo ken atom mimba kono neutron mimba kono électron mimba kono proton mimba kono zaratu ka boye parce que wodi ba le kono femi mbi kono e ka boye harama ne flemme adu sukunta kono wa fare ko ka boye femi mbi kono iba so fare ko be ka boye ala ni prévu ko ka détail de wo jabi sur manya itarna i foro yanku bon c'est ça nantu mo rojma sa kuma ibana wa kile fanga bla ko mo no wa o kirai na mi labani follow do labando am sa ko jano ko kirai na mi follow labando kono jana wajuri kala do wa kono bon nin kuma ya haqiqa di kuma ya kono filotega ala kirai annabi follow annabi labando nin kuma ya haqiqa min seka wuli fokata nawli mais dans ce rojuma minu nya koraka ko ala kira de folo dara ka koroko yi ay folo dara ani ika annabiya de folo la fen flado annabiya de folo nya be oni farko yere folo dara wala noro folo dara kuma kilonte ala kira ka annabiya wo tumbe ala fe kabna madan fen shida kabna fara madda ala kira ka annabi ka fa bana kai annabi mo do bana dadna labayna ne ala ka annabi do bana ka annabi o annabiya sebene do ala fe wala tayno ala fe kamni adama madda aka annabiya de folembe mais ka fo ayere farko de dara wala anni de folo dara wala noro folo dara kuma in koroto de odi atoka mo koro fa wala wodi nyote tahlil de kai est-ce que ya famo nkera annabiya yani adam kada ko ren ka annabiya nkera annabi ko titir do rebe yo soro kamni adam mana mais yere dara o kuma were bonga kuma ko defana ko ala kay folo dara ko mbo wuli non abseka ke wali famba be minka ala ka dan fen be min folo dara we ala kira noro de an be soma an bo famu mais an seka fambe wajile ka do mo kuna kada ka qur'an aya salen tambu ni sarihu do hadisa sahihu ni hadisu sahihu ani sarihu tambulo min jelembe asale bo tambulo ya famu mais wali yumnu nu ya fo an dalem bula mani fi berse ka ide fo fenno ibe dado ka ide te dado ka ide la mais ndara la wodi ya ka nyai wa e ka join no be ka nyai abseka ke so ba abseka ke so ba te min tawli abada wodi alay mi fo wala kira mi fo binasun sarihin sahihin afa mu yara wala o kuma min filɛ nin ye kuma in walima o kuma in ka an b'a kuncɛni kan an b'a kuncɛni kan donc e kuma min fɔ sisan kuma in bɛ kuranɛ kɔnɔ nin cogo de la jɛlen wa ou bien n ka faamuyali la wali de nana ni kuma in ye ko kira ka nabiya ne jaabi di sisan i b'a sɔrɔ i tɛ yan de an ka cɛ ne ma jaabi di sisan ne ko kuranɛ kɔnɔ ala kira ko ka annabiya tun bɛ kabini ala ma adama da a ko a ka annabiya de amma fo yere dara ka ko adama nye parce que chama nya koro ke dende bo kuma inde toyira ma koro se ka ko fana ye do ka famiya ci wala kana fa ne ka ide ne ko me mo ka ide la gusu do ya famiya fan ci wala mais chama ya fam ci wala kun ne kara an kara annabiye ayaka annabiya de fo annabiya inde konna adam ni nasubu yere keneka mais do ya fam ko ala kira yere de konnembe an fa adama ye
mais n'était bon pourquoi parce que soufi wali yu norotigi ba chaman de ofo mais ntise ka fo ko mba ke komi mba zize ka fo tinya de wala tinya ntise ko ndara la bana ni filla odo ni ma filin ken dale mbala munu ya fo dale mbala nga prebu be mbulu bana na ba ngo prebu de ngodo mbo prebu dawma ay le ko kuma be korane de kono be ni abe hadisa de kono ka fo ala kira konka ntun kira annabiye ka ko adama nye o hadisa bi nkira annabiye bollo ni kira chama ko kaya ka annabiya defo nka annabiya tumbe ka bi adama mada bo annabiya ni titre do to fare ko le woti ni woti noroy o yika titre de afam yarawa men ko do ya fam ko kure ko ala kira yire de dara ka ko adama ya se ko fana yo be ka fam ye so tewa ne ta fo e kalonye e be loni ka kuma de la kali dra bana ala ka limani adam an bo surunyati bo kuma suruma e minye boli sonna nodido mais aka no be wele ko an najasatul ma'nawiyatu walaysat najasatan madiyatan ka foyna saka dumini kan yofe non an nolende don manala sadiri ayre abijate node kada jiko kan kada ka aqida kan min ba kunna akelen be ka jode ta kubla la place la o ya ke nolenye mana fan felala mo ko to ka fari ko ira nolende don na ya ko ka jeya na mara femina kan to don non kara sugula femina sugula nga cha bebe place ça c'est vrai jo pasula chamane be sugula obe kanganga ambeta fengu sa obe so ni tle donc ayere kun no o ye mana vide ye ayere fe nolende ala fe me fari ko te wala ma suru yana donc ambe fa suru yata